बर्तमान देखंतु आपनମାନଙ୍କ ପାଇଁ प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आउ गोटे बहुत बड़ अपडेट नहीं आछि। देखंतु आपमन समस्ते जानिचंती जे आज ठारू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो सर्वे कह जाउतिला से सर्वेटी स्टार्ट हो जाइछि। ता सहित किछि हिताधिकारी मध्य सर्वे कर सारिचंती। आपनकर जो एप्लिकेशन माध्यम रे सर्वेटी करा जाउछि से स्टेप रे जाकि से माने सर्वे मध्य कर सारिचंती। देखंतु जो माने सर्वे कर सारिचंती तांकरी ना एक्चुअली ऐड हेछि कि नाही आपने केमिति ताहा चेक करें। कहवाक गले प्रधानमंत्री आवास योजनार जो वेटिंग लिस्ट रही से वेटिंग लिस्ट आपने केमिति चेक करें। आपने जो सर्वे करुँचे से सर्वे जो लिस्ट रही से लिस्ट क्यों जगह आपणकर गच्छित हो रही से सबू जहाँकि आपने केमिति चेक करें। ता सहित जानीपारे जे आपण पंचायतर क्यों मैंने जहाँकि सर्वे एपर्यंत कर सारी लिस्ट जहाँकि सरकार तरफ आपंकर गोटे जगह रही से जगार जहाँकि समस्त लिस्ट रही आपने से लिस्ट को चेक करें। केमिति आपण चेक करें चेक करने कौन प्रोसेस रही ये वीडियो माध्यम आपण को मु पूरा स्टेप बाय स्टेप जनदेवी। आपने ये वीडियो माध्यम से नहीं पूरा डिटेल जानीपारे से आपको ये भिडटी को शेष पर्यंत देखा पड़ो। आपने ये भिडटी को शेष पर्यंत देखीदेला पूरा डिटेल जानीपारे जे आपणकर ना केते नंबर रही एवं आपण पंचायत रे आउ क्यों मैंने जहाँकि एपर्यंत सर्वे कर सारी ताहा जानिबा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसथिबे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाद्वारा गवर्नमेंट जहाँ भी नुआ नुआ योजनार अपडेट आसिबो आपण ये चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम देखिपारे। जो मैंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन एपर्यंत सर्वे कर सारी तांकर स्टाटस को आपने केमिति चेक करें। से जो आपणकर जो सर्वे करुँचे से सर्वे लिस्ट क्यों जगह रोचे आपण पंचायत रे आउ क्यों मैंने सर्वे कर सारी से सब लोकंर जहाँकि लिस्ट को आपने केमिति चेक करें। देखंतु चेक करने इजी प्रोसेस रही आपन जहाँकि आपण मोबाइल माध्यम चेक करें। आपने केमिति चेक करें देखंतु आपण मोबाइल किंबा कंप्यूटर जेकोसी गोटे ब्राउजर को आपने ओपन करदे। देखंतु जेकोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करदेला परे आपण कौन करेंगे आपणकर जो सर्च बार रही सर्च बार रे आपण PMAYG लिखिकी सर्च करदे। देखंतु मु PMAYG लिखिकी सर्च करदेली। सर्च करदेला परे ऊपर आपणकर जो लिंक रही सेठी आपण क्लिक करदे। देखंतु सेठी आपण क्लिक करदेला परे एमती आपणकर गोटे पेज ओपन हो जिवो। एटी देखंतु आपणक सामने एमती गोटे पेज ओपन हो गला परे एटी आपण माने देखि पारथबे आवास प्लस 2024 पावर BI डैशबोर्ड आपणकर रही ये जो आपणकर लिखाई ये साइड रे एटी देखंतु आपणकर गोटे लिंक रही ये आपणकर गोटे लिंक लिखाई आपण कौन करेंगे से लिंक रे क्लिक करदे। ये जो आपणकर लिंक लिखाई सेठी आपण क्लिक करदे। देखंतु मैं सेठी क्लिक कर दोची सेठी क्लिक करदेला परे आपणक सामने आउ गोटे पेज जहाँकि ओपन हो। देखंतु आपणक सामने एमती गोटे पेज ओपन हो गला। ओपन हो गला परे एटी आपणकर तीनटा आपणकर ऑप्शन रही एटी आपणकर देखंतु गोटे ऑप्शन रही एटी आपणकर समरी रिपोर्ट रही एवं आपणकर एटी आउ गोटे मध्य ऑप्शन रही रियल टाइम रिपोर्टिंग आपणकर बोली गोटे ऑप्शन रही एटी आपणकर जो लास्ट रही ये जो आपणकर ऑप्शन रही एटी आपण क्लिक करदे। देखंतु मु सेठी क्लिक कर दोची सेठी क्लिक करदेला परे आपणक सामने आउ गोटे पेज ओपन हो जिवो। देखंतु आपणक सामने आउ गोटे पेज एमती ओपन हो जिवो। ओपन हो गला परे एटी देखंतु आपणकर 10 नंबर एवं आपणकर 11 नंबर देखंतु आपणकर ऊपर आपणकर 10 नंबर रही सर्वे डिटेल आपणकर रिपोर्ट गोटे रही एवं आपणकर गोटे रही सर्वे रिपोर्ट। देखंतु आपणक मु ठीक से मार्क करके देखा दूची आपण कौन करेंगे देखंतु ये जो आपणकर 10 नंबर रे गोटे ऑप्शन रही देखंतु सर्वे रिपोर्ट लिखंतु लिखाई आपण कौन करेंगे 10 नंबर रे क्लिक करदे। देखंतु मु 10 नंबर रे क्लिक कर दोची 10 नंबर रे क्लिक करदेला परे आपणक सामने आउ गोटे पेज जहाँकि ओपन हो जिवो। देखंतु आपनको टिके एठी अपेक्षा करबाक पड़िबो। टिके अपेक्षा कला परे आपणक सामने एमती गोटे पेज ओपन हो जिवो। देखंतु एमती गोटे पेज आपणकर ओपन हो गला परे ये देखंतु आपणकर पूरा लिस्ट रही जितने आपणकर स्टेट रही सबू स्टेट आपणकर लिस्ट रही ये आप देखते सेल्फ सर्वे क्यों मैंने कर जो मैंने आपणकर जो एप्लिकेशन माध्यम रे सर्वे करा आपणकर सेल्फ सर्वे एवं आपणकर असिस्टेड आपणकर सर्वे कह
ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ସର୍ଭେ କରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2950 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଭେଟି ହେଇ ସାରିଛି। ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଆପଣଙ୍କର 2210 ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାହା କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। এই ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ବରଗଡ଼ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେବେ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ରାଉଜିଂ ନେବ। ବ୍ରାଉଜିଂ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ରାଉଜିଂ ନେବ। ବ୍ରାଉଜିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଏମିତି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତଟିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିବ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତଟିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଇଠି ଚୟନ କରିଦେଇଛି। ସେଇଠି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, এই ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯାହାକି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଏଇଠି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜିଂ ନେଉଛି। ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାକି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଯାହାକି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଫାଦର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର सक्सेसफुली ହେଇଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍ଭେ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି सक्सेसफुली କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରହିଛି এই ସର୍ଭେଟି सक्सेसफुली କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ঠিক ଅଛି, এଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।